हाँ नमस्कार बंधुगण स्वागत जनाऊँ आउ एक भिडियो शिबू तो मुझे आपण लाइव आसी कही जो गेमटा मुझे खेलुली गोटे चैलेंज नहीं कि सेटा पड़ा कथा आज किंतु सडन मूड चेंज है एठिकी कहीं ना तो यहाँ मुझे प्रथम रू आप थंबनेल देखिए जानी सारे कौ विषय को लेकिन मुझे कहवाक आसी जो मैंने कहते जे राज लोक चुटिया बनाऊँ बोका बनाऊँ एमाने आम ऑडियंस को बोका बनाउछन मु मजा मस्ती रे बनाउथली वीडियो बट एबे आपण जहाँ को कहते जे राज बोका बनाऊँ चुटिया बनाऊँ जो मैंने सब कहूला थंबनेल रे तो ताकर फोटो लगी आपण मैंने भल भाव जानी पारुथिबे एमिति आहुरी अनेक केते अछंती रास्ता रे हाथी गले कुकुर भुकिबे तो जो मैंने भी राज भाई को किछि खराब भाविथिले जो मैंने ताको ऊपर टिके सन्देह सृष्टि करते जे राज मिछ बनाऊँ कि कौन बनाऊँ बोली तो केवल खास ये भिडियोटा आपण मानी किछि कथा मो मुह करो एमाने आम ऑडियंस को बोका बनाउछन मु मजा मस्ती रे बनाउथली वीडियो बट एबे अच्छा राज लोक को बोका बनाऊँ राज लोक को चुटिया बनाऊँ तमें मैंने सब सती पद्मावती तमें भी तो लक्ष लक्ष सब्सक्राइबर धरीच तमें भी तो भल पैसा इनकम करुच तो एत बड़ बात्या आसला एत लोक दुख पाइले एत लोकर जीवन धन सब नष्ट है तमें तो कहीं साहाଯ୍य हाथ बढ़े पाइलनि से पिला जहाँ भी हो जमी भी हो किसी साहाय्यता को लाइव माध्यम से आसिक मागी किसी साहाय्यता को मिली आउ किसी से तार निजर पकेट रू भी काढ़ी खर्च कर 5 टंका भी होना कहीं भाई सी तार डिल रे कौन अच्छी देखेदेला आ तमें जो कहून कि चुटिया बनईदेला बोका बनईदेला सेटार मूल्य किसी ना भाई यही लोकंर असमय जी साहाय्य कला सी हूँ प्रकृत बंधु तो बंधु को कहीं भी केवे भूलिया चेष्टा करेंगे जी आपण मानक साहाय्य करुच्ची से तार आगू को भी साहाय्य करमती बाकी रहा जो मैंने सब रोस्ट करुच भाई रोस्ट करुच तुम तो रोस्ट करके भी पैसा कमाउच केते टंका केते क्या साहाय्य कल बात्या समय तुम मानकर सेमती किसी भी आसलानी तुम्हें मैंने कौन खाली जी उपरको जीव ता गोड़ को घोषाड़ी दब पैसा कमेदब समस्त पैसा दरकार तो पैसा को समस्ते इनकम करने चाहती किंतु एमती कह गोड़ घोषाड़ी पैसा इनकम कर किसी लाभ ना जो बाटे के जाऊँ किसी भल बाटे कर किसी लोक शिक्षा दियो किंबा लोक मनोरंजन दियो ये गोड़ घोषाड़ा घोषड़ी करके पैसा कमी से पैसार किसी मूल्य रही जदि मूल्य रखा चाहत ताहले जो मैंने एमती किसी असुविधा पड़ुंट साहाय्य कर किसी ना किसी मूल्य भगवान उपर अच्छा भगवान भी देखुं तो जो मैंने भी तुम्हें भावुच भूत प्रेत नहांती भगवान नहांती तुम्हें जहाँ मन को आस तुम भाव आम किसी कहबार ना बस आम जोटार प्रमाण पाइचु आम जोटा देखीचु सेटा आम बहुत बड़ भाई सी तो गला भुवनेश्वर मुंडा कथा आउ जनक उपर मोर रागटा प्रबल कहीं कथबार्ता मत किसी ठीक ठाक लगे ता कथा तो जी शुण मुंड गरम हम भेजा गरम हम मु जस्ट एवं भिडियोटा देखी देकी राज भाई भिडियो तो मुझे 2टा बेलू देखी सारे किंतु आम पात्रबाबूर भिडियो को मुझे जस्ट देखुली भाई यार इतनी भी गोटे हृदय ना कि मु कहा पैसा केमिति मारिबी मागेणा रे मारी मो भेजाटा गरम होगला एपटे अलग किसी मोर गोटे झगड़ा साथी हबार मो भेजा गरम होगला तेणुक पार्टी को हार्ड भाषा आसूची किंतु मो दर्शक मानक मो भाषा हार्ड करी कहीं खराब कमेंट आसो जे एमती भाषा तुम पाखु आम आशा करूँ तो से क्षमा मागुची मो भाषा कह चाहूनी किंतु आखिरे तोर जो मड़ा होता तू जो कहूलु जे राज ठक एटा कला सेटा कला ठक जदि ठकीदेला 10,000 टंका ता BMW किस्ती देवाई एते एते टंका जो खर्च कला सेटा कौन तो आखिरे देखा जाऊनी चलो रेडी लोक गाँव लाइन नहीं पर्यंत जदि तू भलरे भलरे रोस्ट करतु तू सती भी देखौथलु तू भी आमे जोटा सत जोटा ठीक सेटा को आमे देखौछु रोस्ट जरिया रे तो रोस्ट जरिया एटा भी देखा ना जोटा भल एटा को देखा तो तुमर कहीं इच्छा होनी ना एटा को देखे लाभ कौन मिल सेटा को देखेले सिना मिछरे मिछ खाली पेली चलू गोटे पिला ना सत को मिछ करके ता ना पेली देबू मिछ उपर मिछ मिछ उपर मिछ पेली चलले आम भ्यू बढ़ी लोक ताकू घृणा करेंगे आमको भल पाइबे भाई सेटा छाड़े जो बाटे जाऊँ भल बाटे जा
ସମୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରଡ୍ BMW ର କିସ୍ତି ଭରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡି ପାତ୍ର ବାବୁ ତମେ ଆମର କହୁଥିଲ BMW ର କିସ୍ତି ସେ ଦେଇପାରୁନି ତ ତେଣୁକରି ସେ କାହାଠୁ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ପଇସା ଖାଇଲା। ତ ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଏବେ ତମେ ପାଇଲ। ଯଦି ସେ କିସ୍ତିଟା ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତ ଆଉ କହିବନି ନା ଯେ କିସ୍ତି ସିଏ ଆଉ କାହାଠୁ ଇଏ କରିକି ଆଣିଛି। କିମ୍ବା ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଖବରଦାର କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ, ୟା ପରେ ଯେମିତି ଆଉ କହିବନି ଯେ ଇଏ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ତାଠୁ ମାରିକି ଆଣିକି ପଇସାଟାକୁ ଇଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଏଇ କରିଦେଇଛି ସେ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଏ କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରୁ ଅତି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅତି ମହା ଅତି ଖତରନାକ ହାର୍ଡ଼ ରୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୋ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ବାହାରିବ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ। ତମର ସେଇ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଏରା ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ମା ବା ଏରା ସବୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଲେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ରୋଷ୍ଟିଂରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଯାଉଛି ଯାଉ, ତାକୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଗେଇ ଦିଅ। କାହାର ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ବି କିଛି ଦେଖିବି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଦେ ନିହାତି କହିବି, କହୁଛି, ଆଗକୁ କହୁଥିବି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିନି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ମୁଁ ଭାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନି, ବା ସେତିକି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ନି। ତମର କିଛି ଯଦି ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ବନାଅ, ରୋଷ୍ଟ କରିପାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୋଧିବା କଥା ଶୋଧ ଭାଇ, ଆମେ ପଦେ କହିବୁନି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଅ। ତମେମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାଇ ତମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଟେକିକି ଧରିବି। ଯାହା ହଉ ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଘୋଷାଡ଼ନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଖରାପ କରିଦେବି। ଆଉ ତ ଭାଇ ଏଇଠୁ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛି ମୋ ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ କିଛି ରୋଷେଇ ଉପରେ ଯଦି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ବି ବାତ୍ୟା ଲାଗି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ବିଚାର କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇବା ବଳିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜ ଭାଇ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ମନସ୍କାମନାକୁ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ବି କାହା ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଯେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବୋଲି, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାଟା ଭଲ, ଆପଣ କଲେ ବି ଭଲ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସତରେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସତ ଭାବରେ ମନରେ ଆଣିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯଦି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଛି, ତ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯିଏ ବି ଏମିତି କିଛି ଅଭାବ ଅନଟନ ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆମ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଭଲ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛେ, ଖାଇ ପିଇକି ବିନ୍ଦାସରେ ରହୁଛେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆମ ଖୁସିର ଅସଲି ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ମୋତେ ତ ଏନେ ଯେତିକି ବି ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶେଷକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରାଜକୁମାର ଟିମ୍ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ଉପରେ ବି ଥାଉ। ବାସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି ଯେ ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଚ୍ୟାନେଲର ଗ୍ରୋ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁନି। କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଇନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେତିକି ବାଟକୁ ଯାଇପାରିନି। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ ଜରିଆରେ।
कमेंट रे मतामत दियंतु मु जहाँ कही ठीक ना भूल एतिकी आज ପାଇଁ एतिकी रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ ना ना